enwere họteelụ aga m akpọ aha bọta ọ nụkwa wudi na owere anya ọwa otu ọwa abụọ ọwa atọ m ehihie m ụra abalị a na-achọrọ m ịgba gị disadvantage nọ na ya ọ dịrị akwamiko na-akwa na họteelụ ma dear brother iziri ntị echiele Chineke ebe ọ nọ You get to send the pastor and invite us guest speaker. Then ndị ka anyị ụtọ ọdụ anyị na nwaanyị anyị na-anọghị ị ga-aba na họteelụ na anụghị isi ka e nwere onwe gị rest mebe ị gachara program ya were balọ akwamiko mmadụ kpagara alụ ka ọ na-aga wekwe gị ihe ọrụ eme ọ nwere ke m nọ na onwe iziri nwa ọdịrị sandụ m na-anọ ama m na-eji eji ebe ha akụ aka ịta